ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे मु आपण मानकु एभली शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष संपर्क रे कहिबी जाहाकु कि आपण माने सामान्य विधि मते संग्रह करके तांकर चेरकु जदि धारण केवल कर नउचंती तबे जानंतु आपण पाखु ना जे केवल धन आकर्षित होई आसीबो ताहा नुहे, बरं आपण जे वस्तु बा व्यक्ति को चाहिए ताहा तत्काल आपण पाखक आसिया पे लागिबो एवं आपण मानकर जीवन में आसुथिबा समस्त झड़ झंझा निमिषक मध्य समाप्त हो जिवो एवं आपण मानकर जेकोसी मन इच्छा थाउ ताहा तत्काल परिपूर्ण होबो। एहाकु व्यवहार करिबा जेभली सहज एमानकर प्रभाव मध्य सेभली शक्तिशाली। एथिरे कोनसी सामान्य बारण नाही। जे कोनसी पुरुष बा नारी एहाकु सहज करि परिबे। केवल भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिने ए बाबद समस्त ज्ञान आपण निश्चित भाव में पाइबे एवं यार व्यवहार मात्र के आपण भितर एक एभली प्रतिभाशाली व्यक्तित्व फुटी उठिबो। आपण लक्ष्य लोकंकर भिड़ भितर थिले मध्य सहजरे बारी होई पड़िबे, कारण एमानकर जो तंत्रोक्त आभा सी आपनकर औरा को एभली भाव में विकसित करि बसिबो, जहा द्वारा आपनकर आभामंडल बा औरा एभली भाव में प्रभावित होबो। आपण गोटे स्वयं चुंबक सदृश पलटि जिवे एवं आपनकर आखपाखे थिबा समस्त आपनकर प्रिय वस्तु बा प्रिय व्यक्ति आपण पाखक एभली भाव में आकर्षित होबे, जहाँकि से मैंने आपको दंडे न देखले रही पारे ना। आपनकर कथबार्ता चालीचलन में एभली गोटे व्यापक परिवर्तन आसिबो। आपण जेउठी मध्य जातु से स्थान में भूयसी प्रशंसा पाइबे, आदर सम्मान पाइबे। यही इह जगत में आपण एक सर्वजनादृत व्यक्ति भाव में परिगणित हेबे। आपनकर मृत्यु पर मध्य आपन को लोक मैंने झुड़ाक लगे। यही सहज क्रियाटी को समस्ते जानी नवा उचित किभली भाव में ये सबू प्राप्त करहब। यही तंत्रोक्त वृक्ष माध्यम आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखि नियंतु। अशेष उपकार आपन साधित होब। एवं जदि चैनल को आज प्रथम बार आछंती तेबे अनुरोध चैनल को लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। तबे फ्रेंड्स, एबे सु नजर पकेबा तंत्रोक्त शक्तिशाली वृक्ष संपर्क में, जहाकु कि सामान्य विधि संग्रह कले आमर धनर आकर्षण घटिबो। चाहूथिबा व्यक्ति आम पाखक आसीपर समस्त को मोहित वशीभूत करके रखिपर सह सकल इच्छा पूर्ति करिपरिबा। आपनकर प्रथम वृक्षटी आसीबो कला हलदी गछ। कला हलदी एक एभली तंत्रोक्त वृक्ष जेतबेले ये मानव संस्पर्श रे आसे यार चेर से मानवर औरमंडल एभली भाव में विकसित हुए। से एक स्वयं चुंबक सदृश पलटि थाए एवं ताड़ू सृष्टिर समस्त तत्व आकर्षित होइके आसिथाए। तेणुक व्यवहार करुवा व्यक्ति एक प्रचंड प्रतिभाधारी व्यक्ति हुए। एक जनादृत संपन्न धनशाली व्यक्ति भाव में संसार में परिगणित हुए। तार प्रत्येक चालीचलन में धनाढ़ ठाणी फुटी उठाए। आपण मैंने कौन करेंगे ना, जेकोसी शनिवार ये कला हलदीर गछर मूल को संग्रह करार अच्छी विधि मते। तेबे से शनिवार आग दिन शुक्रवार आपण वृक्ष को निमंत्रण कर आसवा दरकार, कारण तंत्रोक्त कार्य वृक्ष को निमंत्रण न कले से तंत्रोक्त कला प्रकाश पाई न थाए। अतएव आपण मैंने शुक्रवार दिन विधिमते जाइकरी ए कला हलदी गछ को निमंत्रण कर आसबार अच्छी। निमंत्रण किभली करा जाए मु तो आगुरी चैनल रे वीडियो प्रस्तुत कर रखी एवं एई वीडियो डिस्क्रिप्शन मध्य तार लिंक दे देछि। आपण माने वीडियो टाइटल ऊपर क्लिक कले डिस्क्रिप्शन से लिंक टी पाई जिवे एवं लिंक ऊपर क्लिक करके जाइकरी आपण सही वृक्ष निमंत्रण वीडियो को देखिदेले आपण तार धीरू समस्त विषय ज्ञात हो पारे किभली भाव में निमंत्रण करा जाए। अत्यंत सहज विधि। शुक्रवार आपण माने एक कला हलदी गछ को निमंत्रण करी शनिवार दिन तार चेरटी को संग्रह करेंगे। तार पूर्वपट कहले वृक्षर जो भागे सूर्योदय घटे से ही तार पूर्वपट तार चेरखंडिया संग्रह करके आपण ताको गृह को आनिबे। ताको गंगा जल धौत करी लाल कपड़ा बांधिकी जदि आपनकर धन बाक्स कि दुकान कैश बॉक्स रखुचंती तेबे आपनकर गृह को धन आगमन घटिबो एवं आपनकर दुकान रे मध्य ग्राहक मानकर भीड़ लगी रहिबो। आ जदि आपण माने याको रूपा ताबिज रे भरिकरी जदि पुरुष दक्षिण हस्त रे पिन्नुचंती लाल फीता साहाय्य रे किंबा जदि आपण नारी तेबे आपण बाम हस्त रे से लाल फीता साहाय्य रे पिन्नुचंती सेही रूपा ताबिज रे भरिकरी तेबे आपनकर औराटी एभली भाव में विकसित होबक लागिबो। आपनकर प्रेम प्रणय संपर्क देखंतु, विवाह संपर्कित देखंतु, चाकरी संपर्कित देखंतु, आपण जहा मध्य जीवन रे करिया पई चाहूथिबे ताहा तत्काल आपनकर इच्छा अनुसार फलवती होबक लागिबो। आपनको व्यक्तित्व एक प्रगाढ़ भूमिका एक कला हलदी आनिथाए। विशेषकर जो मान तंत्रोक्त प्रयोग बारंबार शत्रु मैंने करते हैरान करने चेष्टा करते किसी क्षति यथेष दूर आपंकर आपणकर
ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ସାରା ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷ କଳା ହଳଦୀ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ନୁହଁ। କଳା ହଳଦୀ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କଳା ହଳଦୀରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଏ କଳା ହଳଦୀକୁ ଠାବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକରି ଅରିଜିନାଲ କଳା ହଳଦୀର ଚେରଟିକୁ ବିଧିମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ଗଛ ଅଛି ସିନ୍ଦୁର ଗଛ, ଯାହାକି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସିନ୍ଦୁର ଗଛର ଫଳରୁ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଧିମତେ ଯାହାଟା ମୁଁ କଳା ହଳଦୀ ପାଇଁ କହିଲି ସେହି ବିଧିମତେ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଗଛର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏହି ବିଧିମତେ ଏବଂ ଏହି ଉପକାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଳା ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଗଛକୁ ନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃକ୍ଷଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ଗଛ। ଏ କଦଳୀ ଗଛ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯଦି କଳା ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଦଳୀ ଗଛର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିବା ଦରକାର। ଚେରଟିକୁ ବିଧିମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରନ୍ତି, ଗୃହର ଧନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର କଲାଇ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ା ପିନ୍ଧାଯାଏ ସେଇଠି ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବେ, ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ରହେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି। ଏବଂ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧନ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୈଭବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସ୍ଥାନ, ସେଠି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେବେ କଦଳୀ ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ବିଧିମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲାଇରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମହା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 6 ଗୋଟି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଋଣ କରଜକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରି ବସନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେର ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମଲ୍ଲି ଗଛଟି ମିଳିବ। ଆପଣ ମଲ୍ଲି ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିବା ଦରକାର। ଏ ଚେରଟି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟସ୍ଥ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦମିତ କରିକି ରଖେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କିମ୍ବା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ସେ ସହିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ମଲ୍ଲିଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପରେ ପକାଇକିରି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ଶନିବାର ରାତିରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯଦି ଚେରଟିକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅମୋଘ କ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟତିରେକ କରାଯାଇପାରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ଏହାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଚେରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଦୈନିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକଳ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଯଦି ସେଭଳି ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେଉ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କବଳରେ କବଳିତ ହେଉ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରୁ, ଏହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି କଠିନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଠାରୁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ନିଜର ଘରୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ନେଇକରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି। ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ 41 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏ ସବୁ କ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କরি ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଏ ବାବଦ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିସାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
তবে নিশ্চিত ভাবে ভিডিও গোटे लाइक कर दिंतु और सांगसाथी महल या यथेष्ट मात्रा शेयर करूँ। भिडियोर ये क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आप देखा यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति ओं शांति ओं शांति। नमस्कार।